ଜାରବେରା ଗଛ यार तीनटा भेराइटी गछ अच्छी आपणकर यहाँ है पुणे भेराइटी ना आपण पाखे जब एमती गोटे गछ अच्छी आपण बहुत गुड़ाए गछ ता मूलर बाहर कर जारबेरा गछ से सार को पूर्ण मात्रा रे ग्रहण करे मुझे लिक्विड फर्टिलाइजर पानी रे मु कौनटा माने व्यवहार करी कदली चोपा जारबेरा गछ स्टार इनग्रेडिएंट्स होची ये गछ को न्यूट्रिशन दब नमस्कार मोर फ्लावरिंग गार्डन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज मु आपन को एमिति गोटे गछ विषय कहबी जो गछर कि आपण माने समस्त परिचित थिबे। गछटी समस्तकर परिचित प्राय बाड़ी घरे समस्तकर गोटे ना गोटे थाए। सी साधारणतः गाड़ी सजा बाहाघर बेदी मंडप जार जो साजसजा हुए सी बहुल मात्रा प्रयोग हुए आ समस्ते से फूलटा को भारी भल पाते आपण घरे भी थाई पारे हेले सेटा बुझीपारे आपण कौ गछ सेटा होउची जारबेरा गछ। जारबेरा गछ आपण घर भी थाई पारे। आमे आज ये जारबेरा गछ विषय आलोचना करिबा। जारबेरा गछ याकु टिके वर्ष सारा जत्न दरकार हुए से आमे मु एते गुडा गछ एठी रखिची आपण मानकु देखेबा पय ये वर्ष सारा जत्न दरकार करे किंतु फूल भारी सुंदर। यार तीनटा भेराइटी गछ अच्छी गोटे आमर एटा हला देसी भेराइटी आउ गोटे अच्छी हाइब्रिड भेराइटी जार कि फूल टिके बड़ बड़ हुए आउ गोटे पुणे भेराइटी गछटा छोट किंतु बड़ फूल हुए। यार तीन प्रकार भेराइटी अच्छी ये जदि देसी भेराइटी गला आपणकर एटा हला पुणे भेराइटी एटा मोर फूल फुटुची एटा फुटी सारिची किछि फूल एटा फूल फुटुची ये बेसी डेंगा हुएनी किंतु फूल बड़ हुए एटा अधा फुटिबा अवस्था रे अछि। आउ हाइब्रिड गछ मो पाखरे नाही मु लगेइनी मो पाखरे ए दीटा भेराइटी आपण मानकु मु देखैली हाइब्रिड भेराइटी मो पाखरे नाही। जदि आपण माने चाहंती मु हाइब्रिड गछ नर्सरी रु आनी की ताकू केमिति बंचैबे कोन करिवे से विषय रे मु आपनको पई गोटे वीडियो आनिबी। आज किंतु ए विषय रे मु आपनको कहिबी। ए गछ वर्ष सारा टिके जत्न दरकार करे। जत्न कहले कौन यार जो मझे मझे पत्र एमती सुखी जाए ताकू काढ़ा पड़े जो गछ एमती टिके रुग्ण हो जाए से पत्र भी काढ़ा पड़े जो पत्रटा तार एमती हो काटिदेवे। तो काटिदेवे से पतला हो पतला हो गले आमर जो सार देवा सी भल भाव ग्रहण कर सी सुस्थ होमको फूल दब। ये प्राय शीत समय रे ही फूल दे थाए भरपूर फूल दे थाए तापरे जदि भल जत्न रे थाए गोटे गोटे फूल सबुदिन फुटू थाए। मोर तो एबे भी फुटुची देखुछंती खरा दिन हेले भी फुटुची। एई फूलटा एबे खरा दिन बोली साइज टिके छोट हेची किंतु शीत दिने एई फूल साइजटा बहुत बड़ हो जाए। आउरी मो पाखरे एई जारबेरा बोधे 20टा खंडे कलर थिबो। यार बहुत कलर आसे आपण माने चाहिए कलर बढ़ाई पारे ना आपण पाखे जदि एमती गोटे गछ अच्छी आपण बहुत गुड़ाए गछ ता मूलर बाहर कर अन्य कुंडरे चेंज करके लगेले ये अधिका हम कि जदि क्या दबा कथा भी गोटे काढ़ी दे पारे। एत गुड़ाए गछ गोटे कुंडरे रखी हुए जदि रखिए ताहले गछ रुग्ण हो जाए रोग पोक धरती। देखु ये तो वर्ष सारा जत्न दौथे आपण ये केते बढ़ी जाइए मोर बहुत संख्या हो जाइए से गछ मूल जदि ताकू मु सब रखीदेवी ताहले यार ग्रोथ पत्र रही आ फूल से दे पारिबनी। ताकू आमे यार जते सुखिला पत्र ताकू बाहर कर दउथबा मझिरे मझिरे सब बेले ए जिंस को लक्ष्य रखी कि जते सुखिला पत्र तार काढ़ी दउथबे तापरे आपण ताकू खोली की बाहर कर देबे अन्य कुंडरे लगेइबे किंबा आपण जदि काहाकू दबाकू चाहंती आपण देई पारिबे। ताकू आमे टिके खोली देबा। ये गछ भी नर्सरी किन के आनचंती से भितर आपणकर किछि दिन परे
धीरे धीरे गोटे गोटे गछ बाहरी 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 से वर्षे कहला बेले पूरा बहुत भर्ती हो मोर तो ये गोटे वर्षर गछ एते गुड़े हो जाइए ताकू मु आज काढ़ी न काढ़िले ये गछ बढ़ी पारिबनी कि तिष्टि पारिबनी ताकू काढ़ीदेवी काढ़ी देकी अधा एठू बाहर करदेवी तापर आम एठी कौन देबा कौन दबाकू हुए तार खाद्य कौन सेटा बुझेबी प्रथमे काढ़ी दबा देखंतु मु जेमिति काढुची आपण लक्ष्य करिथांतु सेमिति ही काढिबे चेर छिंडिबनी आउ गछ बाहरी आसीबो देखंतु गछ केमती बाहरी आसुची बाहरी आसला गछ ताकू आमे भाग करिबा चेर एमती तार बहुत बाहरी थाए जदि किसी चेर छिंडी गला भी आप डरबेनी तार बहुत चेर रही थाए चेर को किसी काटी देबा को पड़े कंटे मु गछ को केमती बाहर करदेली सेठू एतिकी गछ बाहर कली गोटे कुंडरे मु लगेबी तापर अन्य कुंडरे याकू सेट करिवे एमिति पत्र सब काट देबे जेतिकी पत्र तळकू ओहळुथबो ताकू काढी दउथबे तापर आपण गछ को लगेइबे हेले चेर भी एत लंबा रखिए चेर गुड़ा टी काटिदे पानी लगेबे ये माटी गोबर दिखाई ये आगुरी कुंडर थिला ताकू लगेदेवे लगेला बेले सब बेले लक्ष्य रखिथिबे तार ये मूलटा ऊपर रहिबो बेसी भितर को ताकू देबेनी कारण से तार ग्रोथ बाहर भितर को देले सेटा पची जाए चेरटा खाली भितर पुरेबे आउ तार से मूल जो गोटे कंदा भलिया जिनस देखा जाउथबो सेटा को ऊपर ही रखिबे ऊपर ऊपर रखिबे जेमिति मूलटा को रखिबे याकू परे मु सेट करिबी आगुरी जो गछटी देइछि से देखंतु एठी बाली माटी गोबर सब मिसिछि ताकू मिसिकी से कुंडरे मु लगेइछि ताकू काढिली काढिला परे भी सेमिति माटी एठी प्रस्तुत करिबी मु देइछि एठी एटा लागि गला ताकू आमे बे पानी दबा एबे आमे गछरे पानी दबा हेले को पानी दबा आपणकर मन अछि मु या आगुरु जो प्रीवियस वीडियोटा तयारी करथिली बेगम बाहर फूल पई सेई पानी हमर जो रही जाइछि बाल्टी रे सेई पानी तो नष्ट करी हेबनी से गछ पई अमृत
ସେଇ ପାଣିକୁ ଆମେ ଏଇ ଗଛରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇ ଜାରବେରା ଗଛ ସେଇ ସାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ୟା ପାଇଁ ବେଗମ ବାହାର ପାଇଁ ଯେମିତି ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ, ଜାରବେରା ପାଇଁ ବି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାର ଏଇ ସାର। ୟା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକା ସାର ଆମେ ଦେବା, ସେଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ତ ମନେ ଥିବ ମୁଁ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପାଣିରେ ମୁଁ କ'ଣଟା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି? କଦଳୀ ଚୋପା ପଚା ପାଣି, NPK 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ। ତାପରେ ଆମେ ଜାରବେରା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ସାର ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ସେଇଟା ଜାରବେରା ପାଇଁ ବେଶୀ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାରୀ ସାର, ସେଇଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଇଟା ହେଲା ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲ୍ଟ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଆପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ ବୋଲି ବି କହୁଛୁ। এইটা ହେଲା ସେଇ ସାର। ये ଗଛକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେବ। ହେଲେ ଜାରବେରା ଗଛ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଆପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ ବା ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ। ତାକୁ ଆମେ 1 ଚାମଚ ସେଇ ପାଣିରେ ଦେଇଦେବା। ସେଇ ପାଣିରେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସେ ଗଛରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ 4-6 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ଦେଇକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ 10 ଦିନ ପରେ। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା, ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ସେଇ ସାର ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଗଛରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ପାଣିଟା କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବି ଭାବିକି ଆଜି ଏଇ ଜାରବେରା ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କଲି। এইগুଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଏମିତି ବାହାର କରିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଆପଣ ବି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଏଠୁ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇକି ତାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଗିଚାରେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ସବୁ ସବୁ କଲର୍ରୁ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଆପଣ କରିବେ। 10 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଫର୍ଟିଲାଇଜର বা ଆପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ। ସାର ଦୋକାନରେ ଆପଣ ମାଗିକି ଆଣିପାରନ୍ତି କିଣିକି, ନହେଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଆମାଜନରୁ ବି ମଗାଇ ପାରନ୍ତି। এই ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବା ଆପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ 10 ଦିନ ପରେ ଆପଣ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ଆପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ ଗୋଳେଇକି ଗଛର ପତ୍ରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ମୂଳରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୂଳରେ ଦିଆହେଇଛି, ସେଦିନ ମୂଳରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ପତ୍ରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସିଏ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଲାଗେ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଫୁଲ ବାହାର କରେ, କଢ଼ ବହୁତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପତ୍ରରେ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ 10 ଦିନରେ ଥରେ। ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଉଛି ସେ ଜିନିଷ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଏଠି ବି ଫୁଲ ଫୁଟେ। ହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ 3-4 ରଙ୍ଗର ଗଛ ପୋତିକିରି ବି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରୁ 3-4 କଲର୍ର ଫୁଲ ପାଇପାରିବେ। ସେ ଦେଖାଯାଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ମଲ୍ଟି କଲର୍ ହେଇଯାଏ, ଭାରି ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସବୁକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଥିବେ। ୟାର ପୁଣି ରୋଗ ପୋକ କହିଲେ ଏ ମିଲିବଗ କେବେ କେବେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଗଛ ବେଶୀ ଗହଳିଆ ହୁଏ ମିଲିବଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗଛରୁ କାଢ଼ି ଦେଉଥିବେ। এইগুଡ଼ାକ ରହିଲେ ସେମାନେ ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ବେଶୀ ହୁଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲିବଗ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ମିଲିବଗ ଲାଗନ୍ତି। ଯଦି ମିଲିବଗ ଲାଗେ ଆପଣ ସେଠି ଟିକେ ଲିକ୍ୱିଡ ସର୍ଫ କିମ୍ବା ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଆଉ ଟିକେ ନିମ୍ବ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଆପଣ ମିଶେଇକିରି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏ ଗଛ ଆଜି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଦଳୀ ପଚା ପାଣି, NPK, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଦେଲେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମିଶେଇକିରି ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଗଛ ସେ ତା ଠିକ୍ ସାର ପାଇଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଯଦି ରୋଗ ପୋକ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିମ୍ବ ତେଲ, ଲିକ୍ୱିଡ ସର୍ଫ ଟିକେ, ଡେଟଲ୍ ଟିକେ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲା ମିଶେଇକି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ବ ତେଲ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଲିକ୍ୱିଡ ସର୍ଫ ଦେଇକିରି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଲିକ୍ୱିଡ ସର୍ଫ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ
ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଗା ସଫା କରାଯାଏ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ରକୁ ବି ଆପଣ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। 1 ଚାମଚ କିମ୍ବା 2 ଚାମଚ ପାଣି ଜାଣିକି 1 ଲିଟର ପାଣି ପାଇଁ 1 ଚାମଚ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସ୍ପ୍ରେର ମୁହଁରେ ସେ ରହିଯାଇପାରେ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସର୍ଫ ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଫ ଦେଲେ ତାକୁ ଛାଣିକି ସେଠି ପୁରେଇବେ, ପୁରେଇକି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମିଳିବ କେବେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଗଛ ଥିବ ସବୁକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ଯଦି କ'ଣ ଦେବେ ମନେ ରଖିଲେ, ସେଇଠି ଦେବେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସର୍ଫ, କିମ୍ବା ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସର୍ଫ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆପଣ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। 1 ଲିଟର ପାଇଁ 1 ଚାମଚ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି କିନ୍ତୁ ଛାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ନ ଛାଣିଲେ ଇଏ ସ୍ପ୍ରେର ତାର ଇଏ ମୁହଁରେ ଛିଦ୍ର ମୁହଁରେ ଛେକି ହେଇଯିବ। ଛେକି ହେଲେ ସେ ଆଉ ଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସର୍ଫ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ନଥାଏ ୟାକୁ କଲେ ୟାକୁ ଛାଣିକି ଦେବେ। ଦେଇକିରି ସେଠି ନିମ୍ବ ତେଲ କିନ୍ତୁ ମିଶାଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ହେଲେ ଥରେରେ ଯଦି ନ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି 8-10 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ କରିଦେବେ। 4-5 ଦିନ ପରେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଥରେ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ 4-5 ଦିନ ପରେ କରିଦେବେ, ସେ ପୁରା ପଳେଇବ। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପୋକରୁ ସୁରକ୍ଷା। ତାପରେ ୟାର ଷ୍ଟାର ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଆପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟଟା, এই ଆପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ଦେଇ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ଆଖ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେଟା ବି ଜାରବେରା ଗଛ ଥିବ ସବୁରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଲାଗିବ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗଛକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ ଆଉ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ କଣି ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିଲେ? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାରବେରା ଗଛ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲି। ଜାରବେରା ଗଛର କେମିତି କ'ଣ ଯତ୍ନ ନେବେ, କେମିତି ଲଗେଇବେ, ସବୁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ହେଲେ ଏଇ ଜାରବେରା ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ହୁଏ କେତେ ଖୁସି ହେବେ, ମୋତେ ତା ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗଛ କରିକି ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।